السلام عليكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذا الفيديو حبيت نتكلم على قضية مهمة وخطيرة في بريطانيا. طبعا في بريطانيا، وأعتقد أن العديد من دول أوروبا يمنع منعا باتا التداول بالأوراق المالية لقيمة تفوق 1000 جنيه استرليني، يعني 1000 باوند. في بريطانيا ما لازمش تتعامل بالكاش، يعني ما لازمش تتعامل بالأوراق النقدية، لازم تمر عن طريق البنك، سواء شراء أغراض أو تحويل أموال أو دفع يعني فاتورة أو أي شيء، لازم تمر عن طريق البنك. يعني ممكن تكون مبلغ تاع 500 600 جنيه 700 800، يعني أقل من 1000 جنيه استرليني باوند بريطاني مسموح، لكن أكثر من 1000 أو 1000 لازم تمر عن طريق البنك، لأنه أكثر من 1000 يعتبر تبييض أموال وتهرب ضريبي، ويقدروا يوجهوا لك تهم كثيرة، يعني يفتحوا تحقيق من أين لك هذا، وعلاش ما مريتش على البنك، وعلاش ما بلغتش، وعلاش ما، يعني كاين أمور كثيرة. النصاب المحتال رشيد فيلالي المدعو الياس كان يجمع أموال بالآلاف وبطريقة غير قانونية، طريقة غير شرعية، فيها طبعا تهرب ضريبي، فيها تحايل على القانون البريطاني، فيها نصب واحتيال، فيها افتراء، فيها كذب. هو كان يجمع الأموال بحجة مساعدة بعض المرضى اللي جابوهم يعالجوهم في بريطانيا، من بينهم قضية منيب، الطفل منيب اللي جاوا باش يعالجوه وجمعوا له أموال طائلة في بريطانيا، سواء في لندن أو في برايتون جنوب لندن أو في مانشستر أو برمنغهام أو كثير من المدن البريطانية. جمعوا له أموال، جزائريين تبرعوا بأموال كبيرة، وفي الأخير الطفل اتكفل به الطبيب الجزائري المقيم في أمريكا، اسطنبولي، هو اللي يتكفل بكل المصاريف. إذا السؤال المطروح: أين هي الأموال التي جمعها النصاب رشيد فيلالي المدعو الياس من الجزائريين؟ من حق الجزائريين أنهم يطلبوا بأموالهم. كاين واحد من الجزائريين، هذه شهادة يعني عطاها لي واحد من الجزائريين، قال لي أنه فيه جزائري تبرع بمبلغ 3000 جنيه استرليني، 3000 باوند، تبرع بها لأنه كان مبرمج أنه يروح للحج وظروفه ما سمحتلوش الصحية، إذا نواها نية صادقة لوجه الله تبرع بها للمريض، لكن المبلغ هذايا طبعا ما اداش، ما استفادش منه المريض وراح في وجهة أخرى. قد نعود للموضوع هذا ونتكلم عليه بالتفصيل في حلقة قادمة، وممكن نسمع حتى بعض الشهود اللي تقدموا أو مدوا حتى مبالغ مالية. لكن اليوم أنا حبيت نركز على موضوع مهم، وهو أنني سأستند على هذا الفيديو في الشكوى اللي راح نقدمها أمام المحكمة في بريطانيا في لندن، أنه فيه جمع أموال بكميات كبيرة، يعني هذا تهرب ضريبي، تبييض أموال، تحويل أموال، نصب واحتيال، وتهم خطيرة ستوجه لهذا النصاب رشيد فيلالي المدعو الياس، لأن القانون مثل ما قلت يمنع التداول بالأوراق المالية لقيمة محددة تفوق 1000 جنيه استرليني. إذا نقول النصاب رشيد فيلالي المدعو الياس أنه يحضر المحامي نتاعو ويحضر الإجابة نتاعو، وأنا بصراحة متخوف أنه راح يورط عدد من الجزائريين اللي جمعوا معاه الأموال واللي تبرعوا، حتى لأنه ممنوع أنك تتبرع، يعني خاصة هذا الأخ اللي تبرع 3000 جنيه استرليني ممكن الثاني راح يتسبب له مشكل. لكن أنا آسف جدا، لأنه بات من الضروري كشف النصابين، كشف المحتالين اللي يستغلوا ظروف الجزائريين داخل وخارج الوطن، وبات من الضروري يعني وضع النقاط على الحروف وكشف هؤلاء الخونة والعملاء الذين يتاجرون بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية. إذن أترككم مع هذا
التسجيل وهذه الشهادة الحية. ألقاكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خونا الياس ربي يسترها والله ان شاء الله. وهذه كونتريبيسيون تاع صحاب برايتون. يعطيكم الصحة. الله يبارك. بارك شوف يا خويا عطينا بلا مزيك ولا بلا مزيك. ان شاء الله موني بيقبل يجي يزوركم في برايتون. ان شاء الله يا رب. On avait ramassé de l'argent, moi de mon côté, puis des collègues aussi, je les ai délégués. Finalement, Darou ils levaient de fonds aussi de leur côté. Puis bon, c'est à cause de la controverse qui s'est passée, les pour, les contre, je connais le men, etc. Bah, bien sûr, on a perdu de vue on a perdu de vue comment dire, l'idée initiale de la levée de fonds. Bref, bon. On va pas jeter le blâme à gauche ou à droite, mais bref, il y aurait quelques reproches à faire. C'est ça, finalement, on a un email juste pour prévenir les gens, bon, puisque l'opération d'ERT, ou j'ai mal compris, ou la haja, pour leur dire que ceux qui veulent récupérer leur argent, qui me le réclament. Mais apparemment, à la Sebouchkal Monib, on a encore besoin de le transférer. Ma femme, je dirais, est-ce que c'est pour le transfert pour la rééducation? Est-ce que c'est quoi l'idée? Donc, déjà, parce que finalement, Nasga répondait oui, bon, puisque drame le mot. Je pense que Sahabi Adel Ma'akamal, ils ont le mot quelque chose comme $3 900. Et là, de mon côté, j'ai dû ramasser quelque chose comme 700 piastres ou $700 ou la haja, je pense entre 600 et $700. Bref. Au début, parce que c'était ça le bidule, c'était ça le lien initial. Finalement, bref, je m'étais engagé. En moi, on veut mener l'action jusqu'au bout. En dépit de toute la controverse, ok, en dépit de toute, en dépit de tous les reproches qu'on peut faire à gauche et à droite, les possibilités de récupération, etc., etc. Bon, là, donc il faut vraiment clarifier. Est-ce que il y a toujours un transfert qui est prévu? C'est quoi l'idée du transfert? Est-ce que c'est la rééducation? Est-ce que c'est encore une opération ou là, pourquoi il a été hospitalisé Mounib, etc. Je sais pas si j'ai peut-être pas vu les vidéos les Jazzo là. J'en ai peut-être raté un bout. Et voilà, donc c'était ça. C'est juste pour voir si transfert il y a le même transféré. Ouais, parce que je préviens aussi mes copains et collègues. Entre autres, je pense que Lies l'a déjà dit, puis Rassim l'a déjà dit aussi. J'ai des copains italiens, grecs, juifs, français qui ont donné de l'argent pour Mounib. Et puis voilà, donc je les ai mis au courant pour leur dire d'être l'opération. Donc voilà, donc c'était juste pour poser une question et Wahdi répondit puis qui met vraiment les choses au clair. L'Esh Mounib il a été hospitalisé, est-ce que c'était juste pour à cause de l'infection ou le déroule l'opération qui était prévue dans le Marocain ou ailleurs. Il faut vraiment que ce soit clair. Si jamais, ou les gens vont pas être déçus aussi. Si jamais d'autres actions qui m'aident dans l'avenir pour que les gens ne deviennent pas cyniques, il faudrait vraiment les organiser de meilleure manière. Il faudrait vraiment les organiser de meilleure manière parce que jouer sur l'émotionnel en mettant de côté comment dire, on a joué sur le passionnel surtout en fait, le patriotico passionnel, le religioso passionnel, on a mis de côté un peu le côté structurel, organisationnel, bonne foi, etc. Fait que Madabina que ça se fasse de façon efficace, que Mounib Mskini Bra et qu'il marche sur ses deux pieds. Au moins qu'il se débrouille dans la vie, au moins, mais il souffre chaque minute de sa vie. Ça, il faut aussi penser à ça. Tu peux toujours faire abstraction de certains dépassements ou là, à gauche à droite, etc. Des fois c'est dur. Il faut prendre en considération ou certaines critiques de vraiment objectives de certaines personnes l'ont dit. Mais les critiquer ou même dire ils ne font pas de mauvaise foi, gars. Qu'ils critiquer ou de bonne foi pour que les choses se fassent de meilleure façon, en dehors de toute politique, etc.
Voilà, en gros, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ta vidéo. C'était, puis pour tes paroles sages aussi. Merci d'avoir fait intervenir Khomounib aussi. Et puis Adi. Donc, si quelqu'un peut clarifier la situation, ça serait vraiment, vraiment bienvenu. Ça et tout, bonne soirée. Et puis voilà. Donc, on attend quelque chose.